نعوذ نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، وكل ضلالة في النار. Donc, avant de commencer notre vidéo d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je vous ai pas oublié, Tsamdelani, mais voilà, semaine qui a chargé, ok, semaine qui a très chargé, enfin, j'ai eu des séparats, quand déplacement quand même, malgré ça, non, c'est pas un déplacement ou tchini, mais en fait, c'est un déplacement quand même dans des cas urgents. Ok, nafanya déplacement trop harma Faransa en tout cas ya uswanye watu walumba ko wakana tambu walumba madza problème zos kan zero en tout cas je me suis déplacé tsendre même si tazia no scénario amba bani senda buhanuka da bien en tout cas tsaka ketsi tu amba tsiburi hazibi amba tsifanya shitube semaine mbili zinzavira en tout cas c'était bukaz kan zero soit fimana tizipara harma plusieurs choses à la fois. Wadunga harma YouTube walio harma tiza mbali na mbali Afriki au tiza Arabini au Faransa hunu Belgique pia en tout cas cela wao tuni wakawa jau wajamba wasa wana besoin mana wanapara video walio tombe harma video za YouTube walio habini Belgique, walio Afrique, Guinée-Bissau, etc. Oda wajo wahira mbabani attend natuvenza rielewe chetu kalte kada ou kada. Donc du coup, de manamba semaine en tout cas ika chargé, ika très chargé, mais en tout cas samedi la inshallah taala. Mais mungu atorjandia raki harma watu waliomba wasoma الذين يستمعون القول فيتبعون احسن ركيار موتول mbasvuli kia makauli ya Allah subhanahu wa ta'ala après sidunga zi khairi zilio harma makauli yayo maana man yuridu bihi lahi khairan yufakihahu fi din. Mtu alomba Allah subhanahu wa ta'ala asimtashi atongo njema sidebala huba mali ndio bali Mungu asinvenza maana watu wote namba wana mali wana nyumba wana magari wofikini bali de Mungu awavenzao de mtu bora harmao pia yo rehema za Allah subhanahu wa ta'ala islazimu mtrahizi para amuhimi de Allah subhanahu wa ta'ala mtrazidu washkuru ala neemihi umshukuri harma zinema Allah subhanahu wa ta'ala ahuvaozo. Donc usidzilisho warungwa bani madza tsangu tajiri ne swali madza tajiri yo babo sabdira mbos apiza imali lo wabo loivali mana mali holo nayo ina mafuvu moja laho la wana waho fuvula Allah wa jawla munna mali ya hili. Donc makatona ba mali yao kaisu pari ya faida bo didise le suala mba est-ce que mali yangu ni parobani, est-ce que nsimba mshi wangu haki yahe, est-ce que nsiba wana wangu haki yao, est-ce que nsitoa fuvula Allah subhanahu wa ta'ala nsilitoa sitoa tasadaki tisaidia makatona mba shuzo sisfa ne develop problem harma mali yao kusipari ya manufa wao tojo fikira mba vani mkini wa mtu anviri ya uzimu. Okay, bekto jwarenga kamwe tu kula shitru problem itso parao waronga kamba ini ilawa ha gangi datsan ule unde jiranda tsangamidze unujau problemu Allah subhanahu wa ta'ala rongo mba naka kula shitu ya khairi ho parao ilawa Allah subhanahu wa ta'ala harma mariziki ya harma zinema zai beshitu ya sharia ho para harma milwa uwadi wa hupara problemu ya hupara maonde ya huparao hamu ihurema ukula suku
iyo ilawa de harma nafsi yaho kutoja romba Allah da tunga tawapuli harma kanivo kuangalia bwana wakwenda upuliha ba ukutoro kwamba Allah da usukuma upuli saa zote ambo. Donc nekatulio na mali islazimu jomba mali yangu ini tshinda ne pari ya faida mana tini sababu mba wafuvu harma mali ya hwele kushinda walitoa wamba Allah subhanahu wa ta'ala ilfuvula. Una magari asimenyi hakulasa didisi mba marke neti harma magari indwani eske sabu tsa dhulumu mutu dinatia marke harma magari indwani wakati tutono utafanya mba bali marke hwele ya halali tulo itia bali ibo gari stombe hapani watu tujoro mba hunu mkindi jirani au de fulani au de andu wangu da ngami zao bekula shitu watu asivutsa na mne mara kwa sawa disikana foti. Non mais pour changer quelqu'un, il faut déjà commencer par changer toi-même. Makatulomba utsao changer mutu en face de toi. Par exemple, bastambiha ou par exemple na difficulté. Utsao mchange islazimu dzinga lirabuzi. Est-ce que wami ça fait na mutunu? Est-ce que wami na mnangu niliobani tsoshinda ni mchange mtu nalo en face de moi? Est-ce que tina makalima ya lazimu ya muhadis na mtu nalo en face ata a changer? De manamba pour changer quelqu'un en face de toi, ton enfant, ton mari, il faut déjà que tu changes en toi. Ok, donc yo demande harma iyo pia be ya wanatsa surtout ya undra harma wanatsa Mtume sallama kule yo hadisi mbatu pia wizwamba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul pia wanyu watsunga savdiri makula mtu ana charge harma itongo ya hefanyao mtumshe waye mtsunga da goni hai weda zoti ndia makeda goni weda zo shaula tinia market ni de kaivo tini da goni hai tubaba waya sija tu hawa binge rafanya hazaru muhimu ni wabinge marke babu aikira ihara oblige mgadi mshewai atowe na marke mimsibu ena sifanya hazi nikwambilo mba makatibu ena lomba sifanya hazi amamlishe kama de mwenye tu mwenye angamie maana hambilo mba he marke garde de côté non mahaba ukiyo savdiri mba de watu saidia na muno kashinda silibwa 1200 no silibwa 4000 urongwe mba ode mtu babara zimu libe pia no bo yo eski yo wa mahaba ya tsungi harma couple ya nyuba tasuka tsungi ya mahaba. Mana mwambilo mba marke yanyu sabidiri mba wanyu de mdesideo amba leo bani simona mme wangu stambia au simona mba senda mbio sababu ya wami beka stosha marke alio nayo umsaidie mme wao umwanye sedzimba wone wami suvenza dimana susaidia bejeta ko venza tatu saidia pare argument mama hadisi suku atsahambe mba bali wako msaidia ujweto ngotso erongo wao beka lazima ranga barangu ya inde ho marke mwenye tudangamia ngela kasi marke kestosha mwenye razime angiarma madeni na o garde tu ile wenti de côté tout akuzwa tashrifanyao ya sawasailia sifanya dépense folle manatini kazo ashtofanyo marke ile mana waambilo ari marke amtumsi yahe c'est vrai yaho bislazimu jua jona mba da gonbali haho odo jua ushkwilo ya gonbali kaisi makati mwenye kali wao be itsamtu babalomba wai wa jone asfanya jitihadi mwenye semshomba kwa kila rivu harma usashi wa markeni parao bengalia na mnanusaidiao voza bako dozwao de kweli watu baba wengo nhira na bamba ona hayo rumia markia mshe wao para bwana sili wakati milioni askanayo ta isuola mhononi mwenye kasubutaranga ta santimu manatini asona hayo rumia markele asimbwere hamshe wahi sepamba kasa rumia marke asimbwere hamshe wahi de watu baba pia sidona namna hiyo walombe para markie mshe wahi vuvua tu katsa jomba tinao tini be marke bweni makatilomba usimona mmewa mba ana roho njema na wai asifanya za lazimu vode bweni wa roya hituliao atowai marke la mtu abisaidia mmewa yudi mana sikuilea maendo ya mariage la kweli na kweli zamba mahari nanabo mtu ndisarsu anamba mana chini mahari watu wale mahari nyengi watu wale mahari shashi watu jau en fait yo parenthèse tite avant sungiar mo sujet za ngina be imahari yo de itsongesha mahari ile fanyilo hanamna 2-3 mahari ile mana ya handra en fait de wonyese zabweni wa hamba t'as de la valeur tiens j'ai envie de te donner 5000 €. Après bon arumba yo c'est trop pour moi mon mari mon chéri c'est trop vas-y baisse voilà négocier bwena kalira dimba tsamari kada be mahari yo na mwizo mba mahari yo ifanyilwa hamba mfano hadisi na ikamfano hadisi mfungia siku ile bale mguna po na maondo na maba mwenye ajafu siku ile au afusomeni liadunga au mwenye ajafu un mois plus tard mahari lazima ilibelwa yaho
yode imana ya mahari ile wambilwamba bwena igirenge mahari yo yahe ai garde ta suku ne ka avenza mse de mewa ya mahari ile mana chini take harongulamba airumika msiku ile bali neka sukwa jana problem na ambako asparashtwala wana tambu bweni akalira damwa zime mewa he markele au aitowe wanunue shitu wale be mahari ile fanyo amba ile prevention ya mtumshe prevention neka mumewa jafu fano hadisi mnguna upona shari neka fano tibje para atolo hazini owe kama usifanya hazi mahari ile joka ankiba ije imani reseni tesato paro hazi yode imana mahari be mahari kwambilo mba wirenge kama siku ile bana unwe kama gari au renge kama siku ile non il est ankiba de wambilo wi heti on sait jamais ce qui peut arriver dans un mois dans 2 mois dans 3 mois dans 4 mois dans un an il est si jo fanya tini ijo komble myo balekasi amba si jo saidia au ndola yifu kama siku ya raru udiparar mwa nyumba na loya lazima zilive utofanya jeje yode mana mahari lo ambilo mba ile ya bweni haulindri il y a on sait jamais makatona ba tout va bien ton parase tout va bien mahari toujours irume comme tu veux imagine bje bzalo mwana bale mwenye ajafu kusina rien wajimaziwa mwenye kasungalia wajimaza ho kashinda usaidia mana dijana zo problemu tinde jo paro wakati wao hamu de jore mao nayo de streets so éviter we har mashtumba makatilo ba hijiri problème accident entre temps bwena kezahe pepper tranquille amba atsoka na hamba mweka au hijiri shtu ya hijiri be au moins har mwa financier atsoka mba bale mazana akiba eheti de côté taisa mungu atsumbuliao shtu zirengele papier zirengele na shtu zirengele a joie avancer har mwa maisha ya. Ok, donc morde yo demande mba mahari halio tsutorema neka 5 euros neka 2 euros neka 3 euros neka 1000 euros neka 10 000 euros on s'en fout, c'est pas ça le problème. Mais c'est lazima mtu ajue mba mahari yo ankiba ya bweni beti mama mbajere kama alibe shkoa ya alibe anda nunu masaluva ya 150 mano ida mgia mwana c'est vrai ida ngia yela mwana ule be mwana da lazima rungwe mama si wala 5000 euros mahari renga 1000 euros alors mwamba yo de shton ba 5000 euros wala yo mwana apeu non il est weda joy tini da lazima iton parome sona badame so toujours wa nyumba na marki ya yo ya ok mais quand par exemple kashinda gere marqué wa gere shiti toujours me sai dima fikira ta ashinde marqué les de côté be wala tustufa amwalakum Allah subhanahu wa ta'ala ngomba msenenge mali yanyu mwabayo mjinga tule bakasoma au kasina akili mjinga huo mtu aluna akili swafi darongolo bao be arongwa chini na msenenge marqué mwaba mtumba we gaspiller tu comme ça la takafikiri maana Allah jane ba marqué yanyu amba yo ya projet zanyu makatono ngalamba mtumshika shinda sikamarke mfano hadisi ujorenge marke mbayo pia siku ya village menye anunwa hula tamojo tsemarke kaibo du coup projet kana yo nunwa gari pia sishuka stombe alu imana dhoro ngamba tini wala tusufaha amwalakum yo al-Baqara sura ya al-Baqara msirenge mali yanyu mwangalia mjinga même si dem meomba we mgaspiller marke usimbe carte bancaire oneka ujwamba tondo emenya tajauti arma problème non Allah interdit mtu paramba mtunu mtu alomba mmenyefu wa mali wa marke warenga carte bancaire yao au warenga shio wambayo mba umlisie yo isilazimu contrôler mana chini Allah ngomba market mjandi kemba ya projet yanyu mustambihe na mkamna problem yo demana mbani mali yo basi wala tusufa amwalakum msirenge mali yanyu mwabaye mtu amba we gaspiller tu asimenya tu sia hebe donc zopia uislamu mazaili zashtumorizo spara mtu aja sihira wani me wangu eda rumio carte bancaire yangu carte bancaire mwenye ilibwa mwenye dakona yo menye motsa janu shtuka sipara mana chini Allah madzamu ile dzani Allah ile dzai namna ya lazimu mtu ayeshi fete limengundu ana harma marke shtuzo madza calculer soin de harma islam basi wala tusufa wa mwalakum bisingalia mtu la gaspio mwamba marke yimba ide isiki desu ya vilo monjo tsakasoka afikiri bota jaure mena dohule bos fanjish sididai habi problème les gens yao donc harma toujours ya continue harma toujours ya wanata mana protection boli asi mtu avantenda kimtumbola kina mali akina akimanga voke na muscle afanye pia siandisa di harma utitini hamwana damu makati mwanaho wadza mwanaho baba he kabo mwana mtu usimliaje
mahewe kida jomle lao. Allah subhanahu wa ta'ala ruhar mu Qur'ani justement avant arwamba waliwalidati yurdana awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-radha'a. Armu al-Baqara Allah tuzuru al-Baqara liman arwamba mtu alomba shinda soma al-Baqara asome tafsiri lon babo wasale wana zuna sala watamtwa hisu jua parkuri sihiri wa iremalo afetil espace watu nziano la kalsupar wa nyumdona ilbari na mwandiso ringa al-Baqara parkuri inshallah ta'ala. Allah arwamba wanyu mtao mutimize wa Musa mwana nafanye maha mili walomba asvenza ande tapa mwisoni mwai ya wa Musa mwana na mjomba mtumshe ya muslim kasire mwa force mba a Musa mwana wasa alhamdulillah Komori Maori pia tizilomba watu wasa Musa wala kasi dai tongwe tsoko yoti beneka twasingalela lwa ya Islam namna ilio mtumshe waho memside mshe waho memsimla wana umfungua bema katalomba sa Musa mwana waho lazima mlibe salary yahe lazima mbe salary yahe we makatalomba mshe waho mshe wangina de Musa mwana waho islazimu mbe salary umlibe diala helelo bali mwana ole wa mtu baba betso mtu mama savdira balo Musa utu mwana wa ole bali mba mwana wae nesi lazima mbe salary wasa alhamdulillah paramba watu washewa roza za njema wasa Musa tu c'est pas grave ka sir demander rien bes lazima umbe energie le pia irumia bali yidi mana tatsumuna mbilo mtu mshalo mba sa Musa mwana na ula amira degré zao saomba tuzoka si kawasifunge tsumu tatsumu ikome waje ili besu kyangina mana energie de vuri hao bale mwana mtola hamo yodi mana usilamu warongo mba mtumsheni meme si mtu baba ula la wada goni bebwe nule wamlisha wamfungu asamu sa mwanao islazimu bele salary muhadiso na wai mjwe shutwe fanyota umrambourse dialal to abi ane so mwana wa basi pratsa jouer la loi ya la babo nanda ngi har muislamu tunamwambia msho mswami en tout cas bolomba kusili bazi bon 500 euros yo namza dis na mewa okay donc yo de manamba islazimu tunasome karako jua kweli watu kako jua bego jos paramba ujojua mba islazimu wanale pia nekona wana 7 10 20 wanale islazimu libe salaire na osenda na titu senga markwa gaspie tu kiama pia diale bwenula Musa mwana wahe de ode baba usenda mrambourse pia tuzo wana murswa mihi otoswa mihi yani ukashinda liba kakojua ukasijua taliwa watu afikiane antukayo destu usilamu erongo makatilomba bo elimina difficulty jeje usinswa mihi tu voilà be ode mshi wako mumza hadisi zo pia hautia chini hautia mahaba harma ndrolo za wanadamu okay bebe kala zimorongomba wo mwana waho wenda tomdisha mwana ole kalima le mtu babola rongo abali deja maondo dia mparo harmaka mana mwana ole wa mtu baba betsi mtu mama odo binga mwana ho mgogorata ulo msamiza ivo makatadzalwa hunu ivo usirongwa tsana mbatsi waho bweni wakarangu hale na hale kaporo kamba bale bwa mwana ati nini odo gogora shito wetika wevinga ta aujo paronda unda tsoko haire na wami hamzuri unwasinjibia ujo bingi mwana ujo mtotoresi dzabo mlishi mwana chadzalwa ipo makataja dzolo sambla mbo libe salary bala mwa musoro kwemba oaho wahijeje donc du coup namngalia la fete ila loi yo salamu namna yele dzao shitumori be ya kuna kutsania ile dzao de hivi de stambu en fait izipara watu washe dans famille watu baba be yo kesoro watu de mtumshe tambu sparo watu wa ile mtu baba na mtu mama mbeliza Allah subhanahu wa ta'ala na lemenguni bani. Bon, Fatih Hashim, wamtambia ujope mashaka na mmewaho si yele za rabus. Zia utawelewe fete, ivo mwambie atowe 500 euros. Donc, zo pia zo suziteo mahaba en fait, ça veut dire mba mwenye ajomba katosha na mliba mshe wa hebe, islazimu mfanye course au moins voilà tishinda na uliba marki be tushina ubinge maguni matsani watso hole no ubinge makarto sita mabawa nutashe frigo ngina nutashe frigo tuzo pia bwene afeta ale akure ivo hamuse mwana ule be ase para mtu mwana hamata voilà bon donc hawele za justement de walidati yuradhana auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a. Talomba tsatsi midze wa Musa mwana mahamili
be watsangedze zo problem zena la das be mahamili de Allah subhanahu wa ta'ala rongo harma Qur'an. Okay, mati narungwa mahamili karungwa mba wa obligé ta mahamili makati mwana haraya kabastam jolisi makati lomba wa mwenye ndo wana mbabo mwana wa sutia ila nguvu borombe shuzangi na ale ne odozu wao be surtout diala handa le vale lobinga pia energie mwana surtout dialo harma mwili wa mwana damu lobinga pia zi defense za mwana ile de jonge diomba mwana atukana bari ya motenda atupukana manisi wana mawade kalite yangina maana tini shahula wilao isfanya dalao harma diale mwana asilino be mama kasi oblige Musa mwana itamtume sallallahu alaihi wasallam prongina da mwa Musa bita sidemshiwa de maya tujongali i biographie ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Okay, na ila loi yeleza harmwa wa Musa be yangu na koja netide wa Musa be orangi harmwa yo c'est obligé ri balancer quand même wa salia wa joa ndazungu maana tujua baba na rogo baba watu wengi mazaba sidila harmwa zero recherche c'est très bien inshallah taala yode muhimu ya usoma upareshitu ihupuso ndo asome yode imuhimu besido mguliza ntuma ivulikia tude mtude wai lazima wanyu ne mke capable skangina mshine mwelezi wanyao ne onyuka capable de wanyu shindo fanya tini wanyu shindo fanya zero recherche msome muelewe mjue namna irato para mtu astabiha ujue namna tso mueleza. Okay, donc mahamili Allah arungwa mbana mwa musemo na mahamili Mtume sallallahu alaihi wasallam arungwa muhadisi na parero ngwa deja be arungwa na kotsahani haramidze watu washe makatoa Musa wanaomba wasilale na wame wao darongwa tsai haramidza maana tsono watu wasifanya kesi tambisha wana akotsaha na Mtume sallallahu alaihi wasallam aono shitumba akotsaha be ailishi ça veut dire mba wabaki wanyumabaki de mjua wao shitumtsefanya moi libre. OK, vous êtes libre de faire ce que vous voulez concernant ça. Moi libre mfanye shitonya mjivyani be harmwa yo babo agorwa mahamili ya wa Musa be karwa mtwa obligé de ta mahamili yo pratsati midze wali date yorodana be isitu yalala mondo otini deja harmwazi secret na zangina be Qur'an yo mtukashindi maliza mwelewe yayo. En fait, makati wa zamana wa handa yodi mana isi regia marshare harmoi mariage makati no mamfungia basa tumuza fete mo je t'aime mariage mwa wa handa wa mariage yon mliba dibwane lazimu mufanye chini mufanye zimo manzuzuri zanyu beba dameso homjwamba mtojo wana mtojo ulihizana duku mtojo tukisana yodi mana mbilomba mahasita mezisita ya handa ya ufungia ile bali lazimu mprofite waona mmewaho au maximum mfanye lune 2000 nika mustaha mwende voyage mupihe shaula nzuri mpindre muzista widze mwa ngaliana mana ujomba badame soho makatilomba madzamu nyandi so duha sirisa kutsotsa hatsena wafanya street soko yotsina wai memso atsobenza afanya beka bukatsena mana wanatsa madzao waja kujwa mwara tsena hotel mana motsa ulawande hotel lazima ulive na chambre 7 mana wana wa 7 au 6 usijofanya jitsena imamba mwa handa wa mariage vale mwafungia vale lazima mfanye mubitse tungu nzuzuri mbenzani mfanye kula tungu yanyu muitsaho ya khairi mbenzani wa harma surtout vale be ujomba meso itojoka kondo ta jetem no itamani wa hiki mtu rongo tsonga muyo ya dunia nvani ya dunia be wawe c'est fini dimamba na twarengi wakati ule be makatilo mba ujaudza. Bon, watu wengi wasoro mba no lazima kama wafungia udze sino bokutodza tena duku watu wamenyiha mafikira bali siku kama wadzao wafungi wa siku bali kama madzama masira siku ya vile mba ufanya jeje mwanangu na tambu mmeho wote mtu baba. Non, c'est pas comme ça. Au contraire, mama de akalazimu msubiri zemana ruwe mwanangu raha usijao jazitia wami makatina kama na mahaya unafungiwa basa jeti dzaka siku ile mwenye just paramba tsinyeretsi ni sravi ha ile desku hana konjua so fambara ko joka ensemble desno kamba sravi ha du kwantu kisarango skyo taleo amotsa tona mbrasa sona de maravia ya dialao mana chini yodi shtu handa iwona makata mfungia bweni yodi mana ba tsuru vale mtwasi simire siku ile kamwe atujua Amerika wastambo be islazo mtu afikira jwe shtu ifanya umba uke conscient na shtu ifanya c'est vrai watu asambira makata wafungia siku ile lazima umire kamwe
neka kwa mira balari kutsodza tsena duku watu pia wampaniki umfungia mtu mshe sikuile kamera mwenye kama sidzifikiri asizidisa kamwe mba sababu mtu baba bani maana tini ça fait 1 mois wafungia wahanda madza mwenye mafikire pia koma senda hazini hamude mremo hazini kasina kasutu tsena tse horde hali akotse makataka dzai bogosi dikwa ja sirenga kali sola randu dal pindo matini asiria amba kasi mtu baba matini mshwahe ça fait 1 mois wafungia kamera astaghfirullah alazim side namna yutsido islamu yele dzao ringa mwezi wa hando le valo le oketse mbo zinga le mbotsi mtu baba umbige mshwa hotel inekona marki umbige mshwa mwende restaurant umbige mshwa mwende mwazingidze umbige mshwa mlao wenze yo islamu stahamana meso kwa moduha bwena moduha asujorunga mba myangu ile shitu ya peube wasuku tsanvinga l'hôtel a longamisa bon donc je me dis en fait je crée en fait des souvenirs za meso mwandisoni mwe Maria zile dejo izofanyao ya mafikira ya meso matilomba ça va pas utoregia marche arrière tampwe sans sala mena rongamba makatilo onamba ça va pas na mewa wa problème utaka mushinda fikiri haliho makati mako venzana basa en fait il faut changer au moins utoka kweli négatif be usokana yi positif itodzivinga donc makati mwambilomba bon utlo pression amaya hona baba homba lazima umire sikuile kamwe Nwakamwe malalao bwalumba hata kafungwa ni madzano swa shibahara tijino arungwa tsino malalao ta shinda tsena ala hata tafungia Maria jadi mwahani ni madzara prepare wakamwe nzawe ikike prayer amora tambila tu usimtsahamba wa madzatu tukamwe basi kamsona mbaba watu kasi c'est normal mba watu wengi waenshara matambu harmandola watu kasishinda wabenzana maana watu wasibenza de mwana tojo bale watu wazungu tu de mwana aija bale bon bon mimi baba tojo iboni na hadisi na twangina non yote des but ya mariage do watu wengi tapaka siku mnya watoka una 100 ans ou 90 ans babo tojo fikiri bo umba wazungu wangina wakatana na 100 ans ndrao beti obligé mba be islazimu twanshi mahamengi na mshewa yodi ibuti plus usenshina mshiwao harma khairi plus una njema maana plus usi augmenter experience plus tongoza usenda fete plus usiele wal dunia plus musafikiana plus tongoza Allah subhanahu wa ta'ala asurengelezea ipevo yaho ne kamba kwa stroka zifanya makati mwapara na basa ufanya madambi umfanyia mbovu be una toujours itanya umodifier demander pardon pardonne-moi ma chérie boisuku tio jao maana bweni toujours Wasukuna sukushtu somhelia swani atos balance roetso hoza bo unaitanya o demander pardon plus wana wai plus unaitanya o demander pardon ile ushuke kia wenda wasilikiama Allah subhanahu wa ta'ala au kaliradi maana yo de muhimu ambamba mafungizo wa makatofungia bale uislamu wanyese harna hari bale mazo har mo parti ya uislamu bale c'est bon una dronge pebon. Okay? Donc, yo demande mba isla zimkula mtu aidie mwana wa. Mserema wana force mpaka mwe siku ile bali wa mire wa jauja. No, na mwa aidie mba mwana wangu wami sikatufungiwa wa jao tifanya kama tsambilo ni tula pression tsidza kama siku ya bili. Mwenye ajatala. Tidipara na mwana. Donc, yo demande mba isla zimu mana ya mahamili. Kombiro mahamili o ili seront watu de mahamili le sorongo tu de uhamu samana ba feti mahamili la feti le boa logique wa jawi ala la munwali c'est-à-dire makato wa zamana islazimu uplanishe uslamu rongo toujours nge pilule toujours nge moyens de contraception sauf yore mafundo harma itinini itrompe yo de uslamu rongo amba non yok toujours ifanya badnika bo wademba ne ko jo miro to fam halasi ba ku sina shwa be uslamu kawa interdisem pour nga pilule wala mprangale de moyens to kawa hairina wawi ambaka to jo porter problème be mana mahamili matin warongo la mahamili basi yarongo mahamili na mtume sallallahu ko tsa interdisem ba watu wasilali ensemble makatilo mba umira bweni a samusa mwana rato jwala na mshewahi kawa stambu na rielwani fete tsarwa mtu wasilali na mshewahi watolo mana bwasale mbao wele wanzuzura na nyao donc karongo amba mtu asilana msewahi arongo amba akotsaha azie tu baba makati msho hamuso mwana wahe amba silale na wai be aonomba ma byzantin wasifanya wala kesina tambu na wai na wana tsawali du coup kai haramiza be
Itani eleze logique iliyomo babo logique za kalte nyingi be logique hana feti mana tinotwambira mwana mtsamo zo lotwa mgardi tamahamili yoyu Yasser Saidi masha Allah taala nafisatu donc mana tinombilo kaborongo la plus mwana kamundu wale mbilo mwana moja lazima musema hamili manje ngabo tulwa na mwana munna mahamili le bale kombilo makutozwa mira kama haule bale au bale wamzaule bale mira kama yuka haramidziwa be mana tinta Allah harma logique ambia wanadamba mwana ule na mahamili mana mahamili le bale ça veut dire mba unaita uone mba est-ce que bako unu ajan fungia bani après ha capable ya usindolela deja mwana moja una mahamili ya ufikiri na ungalia amba eske unu kweli mtu baba ntushindoneshi na wae eske unde mtu mama tushindonze na wae eske unu asishindangalia mwana moja unu una mahamili ya ufikiri na ungalia di maana bandrola mawa handa wandrola ule bali di wana watu wafikiri watu angalia nao unwe ronfle unweka ronfle unu jau unamola lawe tia mono puani unamora tasala lawe sonza sha unamoe weka zamono kula mtu anakaltea mwahaule bali mjona nao eske makatwaja zana mwana bali ujo paramba mmi wahotsenede mwana zazada goni est-ce que ushinda harma 2 ans zile bale unaita usome mwana wa hole unaita usome mme wao donc du coup au bout d'un moment ne kodi paramba harma 2 ans zile bale mwenye alashe lâcheur au bweni lâcheuse usijomba au moins si elewa avant ujonge zana wavili demakatilomba ujo udza siku ile bale siku ya raru udza kamwe bon siku ya 4 upo mwa udza tsena siku ya 5 udza siku ya 6 udza parna wana 6 harma mwa milia mariage uzifanya jeje ujo ono basamba ule tsi shumbe bwenula mwenye ule ujo paramba ule tsi mtu tamba tushinda ulele na wana wa ujo jogogora wana 7 mbosila wadagoni au mwenye ndizai ujo diparna wana 6 wabasa 25 ona wana 6 tronga c'est pas bien kuna mtu anakaltia he Mungu atombarikisha na mjandeni na subira wanyumlo weke mlelo wana wanyweke wamewanyuanda zao walisha takawaswangalia Mungu ambeni subira besiku ya kiyama insha Allah taala mtuliwa wala tamtojibiwa insha Allah taala beyo si ile za masrema mtu alomba asidza na udza no au contraire tuwesa salama rwanda mudze be na mlele wana wanyu mujwe na mnawatoka wake maislamu siku ya kiyama nradzi paramba wasidirlo wengi pevoni iyo mtume sallallahu arambia be isamtu akena akili akena fikira ujue na shitu ifanyao yudi maana mbilomba hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun hali mtu asoma na mtu kasoma ukasawa la yastawun tasuka toka sawa maana makatwaja soma ayaini van wayelewa wadisa mafundi mabole wadisa wanazoni amba ayaini sirongo watini skini sila gwa tude wa hamusa maana chini Allah subhanahu wa ta'ala rongwa tude uhamusa mwana mmoja unu bekati amba wa Musa na wangina utiena wangina harma 2 ans zile bale haulaini kamilaini liman arad tuhamuse mwana pendant 2 ans twalomba avenze atimize wa Musa mwana provenza donc yudi manamba unaita uone harma 2 ans zile bale avant jomira uone neka ule mtu atoko mwana wao ujomba neka ule mtu msemwe mwana wao ujomba ule mtu mmemwe mwana wao na hikamba uonomba wae c'est bon deja mwana wa handa ule mfanya 2 ans mshindu mjua bo mfikiri umwambie mbaje sheri mwana tswana madzana 2 ans nari fanya na wengine muze hadisi be kutuzwa jamira tu amba mana ta envie mana utsatu mire amos dringa kama tu simira non. Au contraire, il faut faire très attention. Namfahamu wanyo tuwashe surtout walomba bwa wa mamama waswa swaribia wana wao nombe za wana comme ça mmewa tsobaki. Non, c'est pas comme ça. Pour ba au contraire plus bwa wana plus bwa walomba obenza wange masera watale da gonbale. Pourtant da wachi ya unotso ngamba weda benza komtia. Mati nilo bankatsa wangalia weka kotsa mwana. Wa afungia siku ile kama umira wa ketsi tu bale. Asongi heroho wa motsa ha mreme mswe bizumana papa rangadze atushine rongo rangadze bon to joma be rangadze
diamant. Bon, donc hauye les afeta mba islazi mtu arengi wakati arengi 2 ans za ufikiri mba est-ce que 2 ans zenza hivira est-ce que chérie risfanya jeje wani usona jeje maisha namna lio wanur lio garla tula cette place ni wana wa sisi renwa garla cette place mwana jange dzia ba msubunga des nombre algar beis lazima uzwemba wa watu wale ambao zawa na wao watu baba woka waswime na she wao jusqu'à la fin. Oui, de manera ile dzamba imuhimu side ukamba bale mtu azewa na tumurongo Fatima amba watu baba ubenza watu washe odza tubenza tu adzeme msimu mwenye kaso zokipe wana avantage paro mkini wasijwe prepara. Okay, mana wana uswadzamba sababu Allah subhanahu wa ta'ala wana uswadza sababu marke wana uswadza sababu mtu baba wana en fait kula mtu anai chini nia kula mtu anai nia halo ne rohoni be watu baba kweli odwa demandeo be toujours taharma watu baba ni kula mtu ana nia haitawara wana wala wa demandeo wale usipara mtu amba wewe rauna ufungia bwenule deja na wana 5 100 zai wao zonfungia basa kama fanya ta 2 mois usimta kama bwena amir kusona babweno deja traumatisé haba kola mdishia wana sita anreza na basa 30 ans 25 ans wao jomrema na force tena ajaze ba du quoi c'est normal à rier bo islazima baba wajona mwenda au harmwa dago mwende para mazago ndana wana islazima mrengi wakati wanyu na ungali arabuzi na uhadisi na mwana yo projet be mwana yo tishitumba mpi lancer tout. Okay, mwana yo projet bon usifanya hazi wami usifanya hazi risfanya jeje est-ce que kaitoka nzura za mwana bana bon wami sona ba bon c'est pas grave to shinari mlele boy marqué boy ile kula mpla jeu inamna haso muhadisi rabuzi makati muhadisi mwatiliana d'accord. Okay, squatsono tatsaro ngamba wewe waodoko tsamana no squiller ketserzi hadisi makati wazipara tu monyambira tumba ujomba mazai na mwezi tsona regli zangu watu abahambira na mneo benza kamuka wazungu maji wanu kaspar wangeo diare walomba wasikwa zuzi wasukuna nafanya psychotherapy mtsorongo mbatu baba peu tu baba tu apeu tu baba aja para lada bon wasukuna kufanya waprobani hiramba waya na tambu swafi harmada guyahe kashinda ambenza mshiwaye basi bembenzana avant makobenzana itu ambaye wakatraka jeune na muona kamwe nuri ya laini yo ai roho yangu ishuku kamba so hirwa jema za mba c'est bon para mtumshalo mba utasuku katson batsana fikira mba nazugwe na mtu wengine. Okay, basi comment ça se fait mba d'un coup comme ça kusimbenza tsena comme ça mba bako ko je fanya dalao après tuambia zitongo secret zangu zilo rohoni. Okay, hai na lao nazo dambo jomba mishi Sofia tsungisha tabani mshi wangu bani kama ntukiao dibomba amira la kanambia na mitsi zambe marfungia basa wamistwa nangu tsepamba ntamana kama sikuile bali bajana no c'est comme ça babani jomba tsimira du kurangu anano c'est chou en fait taulana na tunisi tishinda tsena na rambele za sepamba tsimbenza be inkutushia yi enviangu na wai du coup mwana otadzola bone asintukia kwa sababu tukisa umanahe maana ni kama unastambia obligé utoe marquer pochona au ufanyia lazimu maana ile droit yake be makati luma ufanyia surprise na mzadi sirabuzi bon chérie usamana. Okay, waswir na street hao waswir basi neka kweli usamana wami ujomba mazati na wanatsa mtsan baba wa ndedza mronze ronzo dojwa wami tsingi harma problem zanyu malagoni be lazima mzee hadisi waswir na street hao mbatsa swir waswir kula mprake swir na ishitwa itsa hao ivona hika msingi harma ondofanya mwana ataje bani ibo mjemane waili babo sabadir ba iyo shitu mwe hadiso waili usilamu iseleza pia shitu morezo utosona wazungu asisifanya utosona wazungu alenga nankilirana wasi no wazungu arenge ila lwa ya uislamu waibuzu za sirumia haojo watu asiona tude yao yode mana twarumba wazungu dodo nakili na bale wazungu asirumia de la loi uislamu iti ya harma dunia zatu pia sedwa historia hijirbe sedera kojo ile zabani
historia usaidiane historia zilivroande pia Alexandri walo renga pia zilivro za kola gwa zilalwa wazi warenge pia zilalwa nzuzuri za kamondo hapo wasikize biblioteki ya Islam pia moro livro pia zikamondo hapo Mislamu ala tsaini limu nyengi sofu mondo hapo duko wajazibuzu za hunu wasitia mba wao wazifanya dizala kafu zile pia Islam madzaka nazo baitul mal Kutana tambu watu konotoe marke babo watu hii distribue kila kasi dishinda diba ilwa yule kashinda diba kada Uislamu madzoko test morizo donc watu basa bana wata si copier de watu walomba wa copier hatuju watu kasoma donc de mana kutsa nieleze mba 2 ans zarongo lwa c'est pas vale au mire kamwe 2 ans moi 2 ans zile wana araru non utsojua wodo ujua be Uislamu sele zamba hautsahamba ukefete hautsahamba maisha uyande fete hautsahamba fetamba deja ule tu mdzabali ungali eta usinde udzeye mwana ule bibwa mutolu para deja myohasi mtukiza mwana jadzana mwana kasilo atanamna mtafanywa mwana mwenye kajada gonta minui asfikiri asuna mwana mtsaswa betizi duku mafikira hita tsanda dzinga midze mana tini mana kafikiri rabuzi avant diti ya harmashtu donc yodi mana baba watu wengi wasidipara harma tambo watu wengi wasidipara harma maisha ya celibateri wasidipara maisha ya celibateri na wana wasidipara amba wana basa 30 ans 25 ans wa ma celibateri wana na wana watano wana sita basi kamsona mba c'est normali problème katiaja bwina loyo weke proba wotsa tsawaje bala sidzambemba bon hamzuri kweli Jean Promo dans présenter wale ki ule mzuri sauf be hotomba wamine rongia bale basi tsawangu mwana ajordi parna na 7 wana 10 duku isimenya watu babangina kaspara wajastiri watu washe wao duku spara mtu mana 25 saba kisilibatir tapaka para 90 ans subhanallah na usilam madzo ile za shtumurizo haurili amba watu tujodi para matambuzo haurili ya shtumurizo paramba mtu baba andezahita kastazizwa bwina la tsamaki meta wana simtia masera bwina deprime mana chini haweke na wana watano wa wanne wa sita wa saba ta 10 haweke wa ni habasa jeune na 30 ans kaspara mtu bangina jamana tini pro bangina salamba zambia tsanamba tanenda bande swalele bale no asano mzungu hadi baba utse Izopia exclusion jourmenya mtumshe uzipara deprime askensika subuto as disante pas bien asi watu wasijoketse wasalia watu baba salia wasijopare na namba perte de confiance wajom profiter tena takwa simbwerea donc le demande usilamu haukata haukutwa shitu envie Maurice zo amba zipara matambu demana wambilomba avant zamana lazima ufikiri muhadisi na mwenye de usifanye tumba bado usidita simkashi abani atoa sterile ivutso mwenye dzipara tumba hababara takasilo okona mbete atini sepa mbale mahabali wezungu bale situlefanya bale bana fetu menyeshitu moni hammewa au menyeshitu mbeliza mshewa mananga tatsoro tabwa nyomba bamtata kotsa mwana utsomwambia ati esko tumamba foti yahe donc ujotambiha ujoenshi na shule rohoni c'est vrai tsinyangu de usalama dzayeleza usalama hambia inamna lazimu uplanishe yatoka nzuzuri 2 ans zile zao aprene deja odisque handa zao mwana urenge 2 ans zile balongali mwana mtsole we tole kushu mbanini fahari kora unanyesi dzekoro mto wa waili omwe wanyo waili mana hawiki be unuhamtiti asahamu abasa bibro bwana wangine usimuhamu sahunu bwana wangine mtaru mapusi tu tikitiki mwenye jahulishi usidipara tsinamba waweke na wana tsali bale mtu baba tsawa jetsena zifikiria na mojo arajote wangu joka d'ici yo problem donc du coup watu wasidipara ma célibataire ni wara ma jeune wana capacité wana potentiel donc ile manamba usilamu mwili dzaniomba mtu na renge wakati wahe mtu afikiri shitu aifanyao twasidzivinge tu comme ça ambarangu sahadze ambarangu bloquer mwenye au rangu mwenye nia yahe wengine hawasalia wasalia ambao benza wana mashaallah bwa déplacement nyingine sparo paramba mababa wakitsina wana wasi wanatsaso susulia baba wao wasika zindevo hingadza songa dezinzanda gori sababu ni maski be upara wa baba wa mwanao rata mtu baba jana gonwa sijivi en fait nous on a différents situations wanatsa zinsho boisarma
déplacement nenda nazo mfeti yo nfikirisha nyingi para mtu mwana enda tababaja la guni wana tsasijibi wa babaja wasitseha na ujibi wana ungadza na uzina na undro msote babao na msote wa pasha babao na ungia menguna babao baba ile miobi afeti plus istwile isfanye si afeti para mbabwena buria tu zina mnena afeti plus asmona babola singadza na wana hewa afeti watu washime msoka na hamba maya wafu bima kata kitsa mona baba angadzona wana wahi afeti wa watu mbatahamu akani rohoni yolao wala baba kasingadza na bweni bon ungadzana bweni yo situ ngina ivobe o surtout makatamuna mba ula singadzana wanahi basi watu washemba taihamu kanone dégage udi sante fetri bitidi makataja ragoni bwena na hamu wanangotsa na mo perde manyu sinu wasukuma babako anabi hazini bamne wasili tu ragoni sibwa mlongo tiketu papa mbalatse na sene zangu bari tsiloke tsita wasinzie botsregea wasirongo harimo watu no tseha na ujibyo amba wami pro ba kweli de watu mlaani watu wakaba mamsho wake tina wana rangumi asubuhi no wa hazini una liberté hazini maana kweli usifanya hazi be una liberté sitwana na mshohoda goni mashaka wana lili hule ula tsasha hula ula tsatule kushu ula senda hula ula vutu kushu ya madzino mre mama ya iswani kalite za problem de makato wasili tsena da goni uzobwa mlongo wana tsaru papa ile watu wajibi wasenda de avurtsana mlongo bala utia la kila dubri atala wana tsali maati nikatsana tsamtambisha bene kabweni kasimira tsena mwana wa 10 baba samlisha razungu mtu wangina mana tina tsam blocage yomba henda tala bali bwenula sofanya handicapé ya ufungiwa tasku dunetso koma ile manamba tunafikiri fete sitoifanyao mna pia akili zanyu musijua na shitumifanyao musijua na shitwa lazima ifanye